কুমার মিলন নিয়ে আনলাম এটা। তারপর জারি আছে, এটা বেশি ওজন ভাই না, এটা দুইটা মিশাই দিলে কি না, এটা বেশি ওজন আছে না? হ্যাঁ ওজন আছে। আর এটা ও বাপ রে, মিনিমাম মান ভাই 15 কিলো আছে। আমার হিন্দি ক্রিएटर मनसन हम कांटेक्ट আছে বেশি বিহার ছত্তিশগড় আন্ধ্র বলে তামিলনাড়ু এর পিলা हमसन कांटेक्ट আছে, আমার कांटेक्ट আছে বেশি গ্রুপ আছে। তাহলে গোট গোট পিলা ঠিক ঠিক কই দিয়া একলা লোক আছে 100 কুমার। আর ভাই তোমারটা ডিসকাউন্ট ব্যাক। আর তোমারটা ওই ডিফেক্ট টিভি। আর ভাই 100 কুমার ফ্যাক্ট। 100 কুমার ফ্যাক্ট সব ফ্যাক্ট আছে তোরে ভাই মন মার ডিস্ট্রিক্ট কই দিয়া আমার না ভাই কৈলাস বালুকনাড়ি পঞ্চায়েত বালুকনাড়ি ব্লক জরিগাঁ ডিস্ট্রিক্ট না দেখলা তাকর ঘরে এবে পৌঁছলু পাকে খেটলু তো দেখবু তা ভিতরে নিয়ে তোমকে দেখাবো আর কায় কায় তার গেট আছে তার সব সিস্টেম আছে তো চলা ভিতরে যাই তোমকে দেখাবো। তো সাংমন দেখবা যাস ঘর ভিতরে এন্ট্রি মারলু ভানা মন ভিতরে আছে তার কোন কোন আছে তোম সব দেখাইবু। তো দেখি সেটআপ के सब माने सजाय बाइছে तो बट काय काय আছে तुम सब नहीं कर देखाइबू देखि पर बाछिस कार्तिक उड़े तो आगे हम काय काय सब किछि तुमके पचारि बुझी सब देखाइबू छ। लाइन कर देगला लाइन माने पावर कट गला छे। हेलो तो सांगमन देखलास घर भीतर एंट्री मारलु तो भाई नाम देखबा लोगो मन तो केते किटा केते सब्सक्राइब केते हेबा गे माने ई मन मिलला जे देखि पारबा छिस गोल्डन कलर वाला सिल्वर कलर सिल्वर कलर गोल्डन कलर सब नहीं किना আছে देखि पारदरा छोट नु बोल्टा আছে तो बट काय का जे আমি তো জানি নাই পারু भाई आगे आमर भाई मन আছে तुमके सब कोई किना मुई तुमके देखाइबी जे तो केते किटा माने सब्सक्राइब काजे एंती मिलुआ कि काय काज मिलुआ बट जान आमी নাই जानलार तारी साइट नि আছে कंप्यूटर भी আছে আর এই साइट नि आरे আছে बहुत আছে देखि पारबा छिस काय काज कैमरा टिके जस्ट क्लिक किएছে আরে বাট মিশা আছে আরে বাট তার कंप्यूटर আছে बट काय काज आज लाइन नि आय बोली करी नल तो भाई मन कंप्यूटर ने का सब ये करतो हाथी भी देखे तो देखबा जे सी साइड ने गोटे गाছে हम नाम तो एती किछि নাই जानलार तो केते करले काय भाई के सब को नहीं कर तुमके मुई बुझबी छे तो हमर वीडियो संग एंती कंटिन्यू करा भल लागले सब्सक्राइब करा लाइक करा कमेंट करा एंती तुम काजे नुआ नुआ जगह जाई कर तुमके देखे। नमस्कार वीडियो देखबार भाई बहन के और आशा करबो जे सब लोग भल देखबास मस्त रहबास बोली करी तो आज आइलो जे हमर जोंटा हमें बालुकनारी रे तो हमर भाई गोटे के सरकार का यूट्यूब खोलला विषय में तुमको पचारि कर बुझबू छे चला हमर वीडियो सुन कंटिन्यू करा। तो हेलो सांगमन एमके देसी ऑफिशियल नवा वीडियो स्वागतम तो सब लोग कैसा कर कुछ बोल रहे ये काय ना भाई बालुकनारी जगह ना जुजे तो ये भाई करे तो बोल आमी भी নাই देखि रहलु तो हमर पालो भाई वीडियो कोड बनाला वीडियो त देखलु बोलवाटा तापर से अरे एंती कांटेक्ट करी किना आज आसलु छे तो भाई मन के काय काय सब नहीं कर बुझबू और तुमके देखा बुझे तो भाई ना नमस्कार तो भाई ना तो आमी शुरुआत पाइलु और वीडियो माध्यम ने देखलु তোমার জন্য ये यूट्यूबर ये টামন তো লোগো ফো বলবাটা তো তোমার এটা ইউটিউব নে মানে কেত দিন এলা তোমার কাম করবাটা ভাই ভাই এটা তো বেশি দিন গলা বলে মুই এটা কাম করবাটা 2020 ने स्टार्ट करली कोडे ने बोले फर्स्ट टाइम जोन टाइम ने मुई मोबाइल किनी रेली कि नहीं हां हाई टाइम ने बोले मुई का इंटरेस्ट ला मोर इंस्टाग्राम ने हां इंस्टाग्राम में जो स्टोरी पे चलते लगी आई बोले रील्स ना आसीरी रील्स ना आसीता आई टाइम ने मुई दी रील्स ने दी पोस्ट कर देली फोटो एडिट करी दी काय मोटिवेशनल टाइप रोटा कोर्स माने आती अपलोड करते रही कि हाथी भी प्रमोशन मिलते रहला हाई टाइम ने भी हमरे दी YouTube में देख दे रे हाथी अधिकांश समय पिला हम कमाइते रहले हां तो मुई हाथी दे काम करले 3-4 मास हाथी सक्सेस नहीं मिली तार पछे आर गोटे माने हाई टाइम ने चाइनीज वीडियो ट्रेंड आसला जोंडा चाइनीज वीडियो मन के हमें डबिंग करी हिंदी ने अपलोड करते रहलो हां बोले आटा चलते ला ट्रेंड ने तो मुई देखली सब यूट्यूबर्स में हाई काम करबाय छे तो हाई टाइम ने हम चैनल खोल कुमार फैक्ट नाम चैनल तो हाई चैनल ने काम करलु माने बेसी दिन ला काम करलु गोटे 2 मास किछि रिजल्ट नहीं मिली
রিজল্ট নাই মিলি তারপর যে হেলে বি রিজল্ট নাই মিলি কাম করতে লোক কিছু তো বলে মানে চালু সবসে সেবা মানে থেকে নিসার লাই বলিবি তো কাম করলু নাই মিলি তারপর যে কাম করলু কিন্তু গোটে ভিডিও গোটা আমার ভাইরাল হি গলা গোটে ভিডিও মানে 1 মিলিয়ন সবস্ক্রাইবার হি গলা গোটে ভিডিও 1 बिलियन सब्सक्राइबर नहीं हाई टाइम ने नुआ नुआ शॉर्ट माने कितने दिन लागला 1 बिलियन एबार আছে 1 मिलियन वाला 7-8 मास लागला बोले 7-8 शॉर्ट्स की ना टाइम ट्रेंड चलते लाला जेंदा वीडियो माने की एडिटिंग नहीं भी जेंदा वीडियो डालले भी शॉर्ट्स आए ट्रेंड चलते लागिनी पूरा वायरल कर देते ला तो एटा वायरल होला तारपरे हमर चैनल मोनेटाइज होला तो मोनेटाइज लागे मोनेटाइज करी गोटे सप्ताह खंडे आगे स्ट्राइक पला आसला दुईटा स्ट्राइक हां दुईटा स्ट्राइक पला आसला तो हमर चैनल पूरा डाउन ही गला तो इनकम नहीं 5-6 मास होला इनकम नहीं किसी नहीं तो तार पाछे तो डाउन तो होला तो डाउन हेबा गेले भी तमे लागि पड़ला लागि पड़लो तारपरे काय हार मानवा नहीं हार मानवा नहीं भाईना पछ पैसा असुविधा होला कि हम चैनल के सेल कर देलु चैनल सेल कर देलु गोटे हो आज तो भाईना 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करले सिल्वर मिलसी हां तारपरे 10 लाख कंप्लीट करले गोल्डन प्ले बटन 2 लाख ने सेल कर देलु 2 लाख ने हां चैनल तो हाइती रे एंती यूज करिती माने हाई पैसा का घर द्वारा दी खर्च वार्च सब काय करू एले हने माने सक्सेस ना मिलते रे चैनल ग्रो करते डिलीट देला चैनल ग्रो करते डिलीट देला तार परे हाई पैसा सरी गला हां सरी गला के लास्ट टाइम परे आर यू चैनल खोललु माने 2 वर्ष पर काम नहीं मिली बोले किछि सक्सेस नहीं चैनल ग्रो हेतला एंदी अप्लाई करते मोनेटाइज नहीं हेतला चैनल सेल कर देते 5-10 हजार एंदी सेल कर देते तारपरे 2024 ने चैनल हमर गोटे चैनल फास्ट में वीडियो वायरल करले हाइती 1 लाख सब्सक्राइबर अरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हैला हेला एटा यूज पर आला हेले मैं सब वीडियो डिलीट कर देली तारपर आर गोटे अप्लाई करली तारपरे मोनेटाइज हैला मोनेटाइज हैला के आइ बेले टिके पैसा आइছে आरे तो पैसा आइছে एबे डाले ने जोंडा एबे खोलला छिस माने तुम एकला एका माने काम मन चलाइला छिस कि तमर संगे आर कोन আছে ता মই তো ফার্স্ট एकला काम करते तार पछे हमर भाई मन के सब के एंती सिखला काम मने हम देखि मिसा हां होले गुड लोग पैसा पाइत रहे मास के बोले हम देखि सिखबाई कि नहीं केनता कर काम करसे काटा हमन के बीच के आईडिया पला आतला हमन भी काम करवाटा स्टार्ट करला और हमन भी चैनल ग्रो करी पकाइले तो रास्ता मास के तो मास के लगी एंती बोले मोनेटाइज ला 2-3 मास पेमेंट गोटे संगे मिलला रे बोले $100 कंप्लीट लेवल सी कि नहीं हां 2-3 मास टा गोटे थरे मिलला रे हां हले भी फास्ट पेमेंट सब मिसेगा 3-4 मास 40 बराबर से 3-4 मास पर 40 बराबर भाई मन देखबा जे माने YouTube खोलले में कोन तो बोलवा पांगवा बोलवा जे मन कोन काय करबा तो एंदी माने पैसा जदी जा कमाइबार আছে बोले गोटलगा हमर आदिवासी भाई मन मिसा गोटलगा YouTube खोली के ना चलाले तो पैसा भी एंती कष्ट करबार আছে बाकी YouTube खोली दे के ना भी घरे बसी रहले ना है तो एंती है भाई है कि नहीं तो भाई मने बे देखा केतरा चैनल के डिलीट करला काय करला तार पाछे हेले भी हमन लागि पड़ला छे हेले तोमर कोन इति माने काम करबा छे और सुनबा पाइ तोमर भाई बोलते काम बोले दुईटा चैनल हमर बोले दुईटा चैनल हमें चलाइते लो तार परे हम देखलो ट्रेंड चलते ला बोले हमर एंती हिंदी क्रिएटर मनसन हम कांटेक्ट आछे बेसे बिहार छत्तीसगढ़ हां आंध्र बोले तमिलनाडु से पिलामसन कांटेक्ट आछे हम बेसे ग्रुप आते एले गोट पिलामन चलाइबे 5टा चैनल 7टा चैनल 8टा चैनल एंती चाइनीज वीडियो आ बोले एटा सांसान पिलामन को टारगेट करबा डाइबे सांसान पिलामन एंती गोटे वीडियो के भयंकर देखबा एआई जन बनाइला वीडियो के बेस तमर घरे भी देखते रहे सांसान पिला तो के मने एआई ने बनाइला वीडियो हां हेडा हम सब देखला तो हम भाबलु एक ही चैनल तो दुइलो चलाए के ना है पिलामन के कोई काम ने लगाबे के पड़सी तो हम पिलामन के हम सान साथी जन बाट गले में संगे जोड़ा तो हम काम ने रखलु हां सी समझ भी सिखाइलु ती काम ने सिखला हम सिखे हम भी चैनल का हम निजर भी चैनल हम भी आछे और हमर एंती हम संगे भी काम करबे हम तमर संग मिसी मिली के काम करबा मिसी मिली के काम करबु तो निजर चैनल भी चलाइबा के बट तमर ता भी तमर गोटे चैनल ला सब चलाइबे छे तारी हां काय कायटा मिलला बोले जोंडा हमर YouTube लोगो काय तो एटा केते माने तमर सब्सक्राइब केते जीवा के एटा माने ये मिलला वास्तवना 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करले सिल्वर मिलसी हां और 10 लाख
कंप्लीट करले गोल्डन प्ले बटन मिलसी। तो सब एमती तुमके केतना मिलला सब टोटल? टोटल 6टा मिलला, जदि मिली रहता बोल तो 8-9टा मिल देता, बोले हमके नहीं मिली वे। सिल्वर प्ले बटन कोनी दिन नहीं मिली, दुईटा चैनल डायरेक्ट गोल्डन प्ले बटन लगाएला। तो तुम्हार संगे আর কোন কোন কাম করবা আছে ভাই মনকে টিকে জাস্ট টিকে ডাক দেবাস কি काम तो करवा पिला होना। তো ভাই এদিকে মানে লোক ভাবতে বিচারো ভাই তো ফার্স্ট এর কইলো যে মিছা তোমার না আগে তোমার গাঁ টিকে তোমার অ্যাড্রেস ঠিক কই দিয়া और ना भाई कैलाश बालूकनाड़ी पंचायत बालूकनाड़ी ब्लॉक जोरिया डिस्ट्रिक्ट नवरंग। তো ঠিক আছে তোমার কাম করবা কোন কোন ভাই মন আছে ঠিককে জাস্ট আমার বটে টিকে আমার পাবলিক ভিডিওটা দর্শক মন ভিডিওর মন দেখবাইছে এমন কি জানাবে রেডি। তো ভাই মন দেখবাছিস মানে জনটা আমার ভাই মন সঙ্গে মিশি মিলে কিনা কাম করলাই জন ভাই মন আছে দশটিকে ভাই মনকে পচার দেবো। তো ভাই তোমার না কেনা টিকে তোমার গাঁ কোনটি ই সব গোটে গাঁ আছে কি गोटे का তো তোমার না একলা লোক আর কই দিয়াস তোমার না কেনা के कुमार কে কুমার আর ভাই তোমার না श्रीशांत আর তোমার না बीवी আর ভাই बलदेव বলদেव। তো ভাই সব মানে মিশি মিলি के काम करवा যে মানে তোমাকে বানা মন ডাকলাই কি মানে তুমি একা নিজে আইলাস মানে তোটাই মানুষ কাম করবা কাছে ये भाई ना मन डाकला আইনা মন ডাকলা তুমি আইলাস हाय ডাকলাই যে আসলাস পুলিভূতি মিশা কোন আজিকালি লোক কায় তো লোক গলে পনে গোটে চাপ না নাই আনি পাঙ্গা বলি বলি রুয়া বলি কোন কইতে রুয়া মা বাবা তো এই জায়গা নিয়ে তুমি কেনটা কুলিভূতি বানা দেবাইছে কি কেনটা কি আইলা পয়সা সব বাটা রুটি করে খাই नहीं भाई ना হ্যাঁ बोले एबे हम यूट्यूब रो तो फिक्स पेमेंट ना रे एबे माने व्यूज अधिक पलायला बोल पैसा अधिक मिलसी व्यूज डाउन होला पैसा करे माने फिक्स ना मुना रखला पैसा बोले आईसी हाँ। गोटे मास आईसी हाइतिर अमाउंट बोले हिसाब में हम कोई नहीं चेबे हाँ। हाई अमाउंट ने काटी कर दी दोगे ও ঠিক আছে তো সামন দেখলাস फिक्स नहीं आए बिकिने फिक्स नहीं आने और मने कर हमर दरमा मने कर फिक्स आइसे लेवल आईसी हाँ, हाँ। तो फिक्स नहीं आई रे फिक्स नहीं है हमन कोई सांग साथी सब पहले सांग बुलवा लोग आ गए हाँ, काम भी हम ताकर चैनल भी हम चलाए बेचे ताकर भी আছে চ্যানেল हाँ। তো মানে তোমার মিস আছে চ্যানেল আছে কি हाँ। চার লোক আছে हाय और नवा नवा ग्रो करवा जे শিখবাই যে তো আমার দর্শক মন বাজ টিকে কই দিয়াস তোমার চ্যানেল মন নাম মন টিকে ঠিক কই দিয়া একলা লোক আছে 100 कुमार আর ভাই তোমারটা श्रीशांत बैग আর তোমারটা वाइटी फैक्ट टीवी আর ভাই 100 कुमार फैक्ट তোমার ফ্যাক্ট সব ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট আছে তোরে ভাই মন মার না এটা কায়না বলে এবে মনে কর আম ফেস দেখাইবা কেন পড়া ঘরে বসি কর মেহনত করে শিখে ইন্টারনেট চার্জ আছে চাইনিজ ভিডিও মানে চাইনিজ ভিডিও ট্রেন্ড আছে হ্যাঁ। এবে সবু হাইটি কাম করবা দিতাম শিখি গলা যেতে শিখে গেল আছে মানে পুরা তো ভাই ঠিক আছে সবু দেখলো বলো দাদা আর সবু দেখলা দেখবা যে আমার ভাই মন তো তোমার জন্য আমার ইয়ে ইউটিউব লোগো মন জন্য গোল্ডেন এই জায়গাটা এটা টিকে জাস্ট দেখা দিয়াস ফার্স্টটা কোনটা তো ভাই মন দেখি পারবা যে সে সবু জিনিস মানে এটা এলা ফার্স্ট নেই এটা কেতে কেতে এলা বানা কেতে 1 মিলিয়ন নে এলা যেটা তারপর জারি আছে এটা বেশি ওজন ভাই না এটা দুইটা মিশাই দিন কি না এটা বেশি ওজন আছে না হ্যাঁ ওজন আর এটা ও বাপ রে মিনিমাম মারন ভাই 15 কিলো আছে এটা এবে আইলা গোল্ডেন প্লে বটন এটা বটে গেছে এটা ঠিক জাস্ট হালকা আছে তারপর সেটা মানে ডবল আছে দুইটা আরে এটা দুইটা চারটা মিশাইলে বল তার সমান ওজন বহুত বল আছে আর তো সব দেখি নেবা আছে সামান যেতিকি মানে আর এমতি তুমি বি এমতি ইউটিউব নে লাগি পড়া ইউটিউব যেতিকি মানে কষ্ট করবা যেতিকি কষ্ট করবা সেতিকি ফার্স্টে নাই মেরে খালি হবে ফার্স্টে দাম তো পড়ে বার আছে ভাই মুই পনে তো মুই এতে নাই জানলাম নুয়ানে মুই পনে আজিকালি চলাই গেছে বলবা কথা এলে কি কাজ আছে সবু জায়গা নে আমার গুরু মন আছে গুরু মন সঙ্গে চাল্লা আছে আর তাই আরে আমার দেখবার ভাই মনকে যদি মোর যে কোনসি যদি কুয়া কুয়েনে যদি ভুল রসি বলে ক্ষমা করে দেবাস ভাই আমার চ্যানেল কাজটিকে কইছি তারপর भाई तुम्हें भी जो डेली ब्लॉग्स भाई माना एंती इंटरव्यू देखबा के चाहबा सेंती माने हमर ई डिस्ट्रिक्ट रो जन नवा नवा यूट्यूबर जन सक्सेस पाइले छे हम मनर इंटरव्यू देबा चाहले ई भाईना के सब्सक्राइब करबास एमके देसी ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइब करबास
तो बेसी किसी लंग नहीं करबो हमर वीडियो तो ई लग लेगा समाप्त करबो। तो सब लोग के हमर नमस्कार। नमस्कार। ताला सांगल तो देखला सीधा सब सरला है जति पता बात करबा जे हमर भाई मन ठंडा आनला जे ठंडा मिसा बाटे बाटे देख बार बचिस तार पाछे हमर बाटे उर्देव भाई अरे हमर भाई मन सब बुलाय छै धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब करवा আর আজকালি কাজ আছে গরম দিন গরম মিশা লাগছে তো হলো সব নমস্কার তো দেখলাস ভালো কোন একটা তো ভাই মানে দেই আমার আদিবাসী লোক भी তুমি ইউটিউব में दिया মানে আজকে পড়া তো ভাই মন দেখলাস তো নবরঙ্গপুর আমার ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে আছে থেকে নিয়ে বট তুমি জানি না পারে এবার আজ ফার্স্ট টাইম দেখলি ভালো কোন আরিনি কিন্তু তুমি भी आगे आगे बढ़ा यूट्यूब में खोला और सक्सेस किया। আর ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করা লাইক করা কমেন্ট করা তো রইলি ভাই নমস্কার।